Bonjour, de plus, maintenant on va continuer les propriétés d'une transformation. D'accord? Donc maintenant on passe, nous avons déjà traité la propriété 1 et 2 et 3. Maintenant on passe pour les propriétés 4, on passe à d'autres propriétés. Donc pour les propriétés, maintenant on passe aux propriétés, voilà ici. Pour les propriétés 4, 5, 6 et 7, f dessine l'une des transformations du plan suivant. يعني منين نقول f une transformation يعني هاد les propriétés صالحين pour une transformation. Pour une transformation f. منين نقول une transformation f هاد f يقدر يكون si possible f la symétrie centrale ou bien la symétrie axiale ou bien la translation. D'accord? Et on considère les points A, B, O, A', B' et O' tel que A' est l'image de A par la transformation F. B' est l'image de B par la transformation F. O' est l'image de O par la transformation F. Avec bien sûr A différent de B. يعني هاد A' ما تكون هي l'image de A بلا transformation F. وقلنا F يكون واحد من هذاك لي transformation اللي هضرنا عليهم ثلاثة السابقين. يا إما symétrie axiale ou la centrale ou la translation. Ah oui. Donc voilà, concernant maintenant symétrie centrale, l'image de la demi-droite AB, par la transformation F et la demi-droite A', B'. Voilà, يعني دابا الا بغينا l'image de واحد demi-droite سبقنا شفنا l'image d'une droite هي droite ياك دابا نشوفوا l'image d'une demi-droite, d'accord, par une transformation F غيكون هو ايضا une autre demi-droite A', B'. Toujours avec A'. شكون هي بالنسبة لأ؟ اش كتمثل بالنسبة لأ؟ A'. A' هي l'image de A par cette transformation. B' est l'image de B par cette transformation. وكما كتشوفوا الشيما وكما شرحت لكم سابقا راه سهل باش وفي هذه الحالة غتكون اس فوالا F وغتكون في هذه الحالة اس اي دو AB demi droite AB هي demi droite A', B'. هنا كنهضروا على السيمتري سونترال. La même chose pour la symétrie axiale, pour la translation. Donc هادشي راه شرحناه يمكن لكم تقراو هاد لي بروبريتي 4 et 5 وان شاء الله غادي يجيكم ساهلين وغادي تفهموهم. Propriété 5 علاش كتهضر؟ Elle parle que l'image du segment AB par la transformation F est le segment A', B' avec A', B' égale AB avec la distance A', B' égale AB. يعني عاوتاني propriété 5 شنو كتعطينا؟ كتقول لنا بان l'image d'un segment par une transformation F est un segment A', B'. شنو علاقة A' و B' بA و B؟ هو أن A' هي l'image de A و B' هي l'image de B par cette transformation. وكاين دو بلوس كنستافدو حاجة أخرى أكثر أن ماشي فقط l'image d'un segment AB هي segment A', B'. بل أكثر من هذا. notre condition هي أن داك la distance AB كتكون كتساوي la distance A', B'. وهذا زوين. Des choses qui sont nouveaux et bons pour les mathématiques. La même chose, si on a un segment AB, donc l'image est le milieu par exemple de AB, alors l'image du milieu du segment AB par la transformation F est le milieu du segment A', B'. D'accord? إذن حتى l'image ديال الميليو segment AB كتكون هي الميليو ديال segment A', B' اللي هي l'image AB. C'est bon. Voilà, وهادو دي بروبريتي هما تري امبورطون. بروبريتي 6 كاينه عاوتاني حتى هي اش كتقول لنا بان ليماج دان لونغل ا بي بار لا ترانسفورماسيون اف اي لونغل ا بريم او بريم بي بريم فوالا افيك ا او بي ا ميم ميزور كو ا بريم او بريم بي بريم. يعني حتى الصوره ديال واحد الزاويه بار اون ترانسفورماسيون اف كتكون هي زاويه تقايسها. داكور هي زاويه تقايسها. Bon, donc c'est ça, les propriétés très importantes concernant une transformation. Ou les transformations, les canadros عليهم هاد les propriétés, l'une des transformations اللي شفنا. D'accord, voilà la propriété 6. اللي هضرت عليها. Voilà عاوتاني l'image d'un angle AOB par la transformation F et l'angle AOB A' O' B'. Et on a AOB égale A' O' B'. L'angle AOB égale l'angle A' O' B'.
Les images de deux droites perpendiculaires par la transformation f sont deux droites perpendiculaires. C'est bon. Il y a deux droites perpendiculaires. وبحثنا على l'image ديالهم بجوج داك les deux droites par une transformation f غادي نلقاو بان l'image ديالهم هي deux droites perpendiculaires aussi. D'accord? Voilà. Donc c'est facile comme nous avons expliqué avant. Bon. La même chose, on peut traiter d'autres propriétés, par exemple l'image d'un cercle, deux cercles COR, il y a un cercle de centre E et de rayon R, de centre E et de rayon R, par une transformation F est un cercle C' de centre O' et de même rayon que le cercle C. Voilà. C'est bon. Voilà, يمكننا نستنتجوا هذا الشيء. يمكننا نستنتجوا بأن l'image d'un triangle ABC par une transformation F est un triangle A', B', C' qui lui-même est isométrique. Bien, voilà, il y a d'autres propriétés que je vous laisse à lire et à réviser. C'est facile à comprendre. Ce sont des propriétés qu'il faut l'apprendre. Comment les construire, il est facile, comme j'ai expliqué avant. Voilà, d'autres propriétés concernant les transformations, surtout l'image. Bien. Voilà d'autres propriétés concernant les transformations. Essayons de vous réviser. Il faut les réviser. Bien. Facile. Ce sont des propriétés de la transformation. Soit la transformation ou symétrie centrale, ou la axiale, ou la translation. Voilà. إذا هاد لي بروبريتي مزيان أن تعرفوهم تقراوهم تعقلوا عليهم إلى آخره تقدروا تحتاجوهم داكوغ يعني إلا كانت عندي باغ إكزومبل سي جي باغ إكزومبل ان سيغمون أ بي و يجي شيرشي سون إيماج باغ اون ترانسفورماسيون اف اوتوماتيكمون نكون عارف كوم بروبريتي بأن ليماج دان سيغمون أ بي هي واحد لو سيغمون أ بريم بي بريم وداك لو سيغمون أ بريم بي بريم كتكون تلك لا ديستونس ا بريم بي بريم ايكال لا ديستونس ا بي يعني بحيث تكون داك القطعه ا بي كتقايس ا بريم بي بريم وديما ملي كنهضر على ا بريم بي بريم يعني ا بريم هي ليماج دو ا بار سيت ترانسفورماسيون بي بريم هي ليماج دو بي بار سيت ترانسفورماسيون سي بيان دونك il suffit يعني الا كان عندك واحد لو سيغمون ا بي باغ اكزومبل هادشي دابا اللي تنقولوا ديال كنهضر عليه نقدر نشرح لكم مثلا اون بريف باغ اكزومبل مثلا عندي واحد لو سيغمون ا بي فوالا ها هي لو سيغمون ا بي عندي واحد ترانسفورماسيون باغ اكزومبل انا بغيت انا ترانسفورماسيون ديالي اف ديالي اللي كنهضر عليه مثلا في هذه الحاله كيساوي اس اي قال اس اي موا جو فو شيرشي عندي اي كاين هنا بوين اي كاين هنا دونك جو فو شيرشي ليماج دو ا بي باغ اف دونك شنو خصني ندير il suffit de calculer f de a et f de b il suffit de calculer f de a et f de b صافي voilà إذا شنو هي اف دو ا؟ اف دو ا راه هي اس اي دو ا متفقين؟ لأن اف دابا هو اس اي لا ميم شوز بوغ اف بي دونك إلا كان هاد اف دو ا هي ا بريم يعني أن إلا كان اف دو ا كتساوي ا بريم ça veut dire que I est le milieu de segment A'. إذن فين غتكون A'؟ bien sûr A' هي le milieu donc A' ديالي غتكون إلا بغيت ندير بواحد إذن A' ديالي غتقدر تكون هنا ماشي تقدر غتكون ناخد نفس ديستونس و إي هي لو ميليو إذن A' ديالي غتكون هنا هي بالبلو لا ميم سوز جو بو كونستروي باغ اكزومبل بي بريم إي غتكون هي لو ميليو دو بي بريم دونك فين غتكون بي غتكون بي هنا فوالا إي لو سيغمون أ بي ديالي هي هادي اللي غندير بواحد الكولور باغ اكزومبل ديرو لو فير لو سيغمون ا بي ديالي غتكون هي هادي اللي بلو فير فوالا سي بيان لاحظوا اوتوماتيكمون غادي نلقى بان هاد لو سيغمون راه عندها ميم ديستونس سي بيان فوالا هادي لا ميثود كومون كونستروي باغ اكزومبل ليماج دان سيغمون باغ اون ترانسفورماسيون je vous donne un petit exemple comme f égale SA. Je peux donner d'autres, le cas où f égale SD ou bien une translation de certains vecteurs. C'est bien, c'est la même chose. Donc j'espère que vous avez pris les
notion nécessaire et les bagages nécessaires concernant ce cours. هذا لو كور الله يرضي عليكم راه ما تيجيش هكذا ونشدو في الاول تيبان صعيب ولا كذا، ولكن غير ملي كنقرا البروبريتي ديالي ونتمعن ونجبد الورقه والوسخ ديالي والستيلو وندير الوسخ والبغويون، يعني اللي ليفراه الا بغى يفهم راه يفهم راسو. انا راه يعني هذا الدرس عندكم، فوالا لو كور، فوالا ليكسبليكاسيون. يعني الواحد خصو غير تكون عنده الموتيفاسيون، تكون عنده رغبه، هو باغي يتعلم شويه عليه، يقرا الكور بشويه، يجبد الورقه الوسخ، يكتب المسائل ديالو، لي بروبريتي ديالو، يحاول يحفظ لي بروبريتي، لي ديفينيسيون، ويحاول يسيي de suivre l'explication et j'en suis sûr بأن إن شاء الله غادي يجيكم الدرس il est facile. Voilà. Maintenant on passe à une quatrième transformation qui est nouveau pour vous. دابا هو اللي غنتريتيو واحد transformation اللي بالنسبة لكم نتوما جديد، اللي بالنسبة لكم جديد nouveau pour vous, c'est-à-dire le niveau tronc commun, bien sûr concernant les élèves de tronc commun. Bien. Donc c'est quelle transformation? دونك هاد الترانسفورماسيون هو اللي بالنسبه لكم نتوما اللي اول مره تشوفوه، اما لي زوت ترانسفورماسيون راك شفتوهم، غير زدنا شويه ديال لي بروبريتي ديالهم وشرحناهم، وربما لان نتوما قريتوهم بالعربيه اليوم قريناهم في هاد لي فيديو في الدرس هذا، او بيان دو سيت اني vous avez étudié ce cours en français. C'est ça la différence entre ce que vous avez vu et ce que vous avez traité dans ce vidéo, ou bien dans ce cours cette année. Bon, maintenant on passe à une deuxièmement, bien à une quatrième transformation qui s'appelle, voilà, voilà ce qu'on appelle ثانيا كبيرة، voilà l'homotétie. فوالا لوموتيتي، الناس اللي كيقراو بالعربيات يسموه التحاكي. التحاكي نتوما ما عندكم ما ديروا التحاكي، عرفوه بالفرنسي لوموتيتي، غير ربما باش تعرفوا هذا لومو الا سمعتوا لي كوليغ ديالكم اللي كيقراو بالعربيه ترونكو ما كيقولوا راه حنا تنديروا التحاكي ولا قرينا التحاكي، راه داك التحاكي هو لوموتيتي. صافي بون. Donc que ça veut dire, donc définition 4, soit et un point du plan I K appartient à R étoile, يعني K un nombre réel différent de 0, K un nombre réel différent de 0. La relation qui a tout point M du plan P, la relation qui a tout point M du plan P, associe le point M', vérifiant et M' égale K et M, est appelée l'homotétie. De centre I et de rapport K. On la note H et K, OH, simplement. D'accord. Donc, شنو هاد l'homotétie? C'est une relation qui a tout point M de plan P associé à un point M' vérifié واحد la relation vectorielle. D'accord. شنو هي هاد la relation vectorielle? هي M' égale K et M. C'est bien. Donc إلا كان عندك M' égale K et M يعني راه عندك homotétie، وهاد l'homotétie كنرمزوا له غالبا ب H نسبة للومو الأول كيبدا homotétie H homo. داكور. نسبة للكلمة الأولى اللي هي homotétie لأن كنقولوا homotétie homotétie homotétie. فوالا دونك كنرمزوا لابليكاسيون بالحرف الأول ديال الاسم ديالو بالفرنسية اللي هو homotétie. دونك داكشي علاش الرمز ديالو هو H. صافي بحال ترانزلاسيون كنرمزوا لها بالتي كوم translation كنرمزوا لها بالتي. متفقين؟ كنقولوا تي يو translation de vecteur E نسبة للاسم ديالها بالفرنسية translation الحرف الأول ديال translation. La même chose pour la symétrie axiale ou la symétrie centrale كنرمزوا ب S يعني كنرمزوا ب S symétrie centrale de centre I ou bien SD pour la symétrie axiale. علاش؟ لأن الاسم ديالو بالفرنسية هو كيبدا بسيمتري فوالا داكشي علاش كناخدو الحرف الاول هو اس باش كنقولوا اس اي ولا اس دي. سي بون. دونك مانتونو لوموتيتي كنرمزوا له ب اش ياك، وبارفوا كنديروا اش ايكال اش 2، من الاحسن نقولوا اش ايكال اش 2 ونحدوا نقولوا سوا اش ايكال اش 2 نحدوا هنا المركز شكون هو. باغ اكزومبل هنا مثلا اي في الديفينيسيون والغابور ديالو هو ك. ضروري هنا خصنا نديرو السونتر، نديرو لو سونتر
centre وهنا الغابور النسبة داكور الغابور فوالا داكور دونك هنا في الاول تتكون عندي السونتر وفي هنا في الثاني كتكون عندي لو غابور عدد داكور بيان دونك فوالا دونك الا كانت عندكم شي غولاسيون فيكتوريال كوم سا اي ام بريم ايكال كا اي ام في هذه الحاله غيكون عندكم اوموتيتي دو غابور دو سونتر. اولا لو سونتر هو هاد البوان اللي كتكون كنبداو بها الفيكتور سواء من هاد ادغوات ولا اغوش داكور. السونتر ديما كيكون هو الاول في الفيكتور الاولى وكيكون هو الاول هو البوان الاولى في الفيكتور الثانيه متفقين. بالنسبه للغابور كتكون هي داك العدد اللي كيكون هنا داكور. هذا هو الغابور. لو غابور هو هذا هو العدد اللي كيكون هنا ما بين لي دو فيكتور. كتكون عندنا واحد الفيكتور كتساوي عدد فيكتور اخرى متفقين. هنا في هذه الحاله وكاين ما بين لي دو فيكتور كاين واحد النقطه كومان ان بوان كومان اونتر لي دو فيكتور. في هذه الحاله اوني دون لو كا دان نوموتيتي سي بيان دان نوموتيتي اش بون. C'est bon, donc on passe à d'autres choses. Donc, had l'homothétie, H, ou bien on peut écrire H de M égale M'. On peut écrire parfois H de M égale M'. Bien, donc il a كان عندي واحد فيكتور I M' égale واحد العدد K, un nombre K fois M. داكور. في هذه الحاله كتستنتجوا بان اوني دون لو كا دان نوموتيتي كيكون عندنا اوموتيتي اش اش كيساوي اش دو كوا. هنا كنديروا في الاول كنديروا السونتر. السونتر هو هذا البوان اللي كومان النقطه اللي مشتركه بين لي دو فيكتور. شكون هي اي غنكتبها باللون مغاير باش تبان لكم اكثر. بيان اش هنا كاين البوان اي لو سونتر وهنا كنديروا الغابور. الغابور هو هذا العدد اللي كيكون هنا ما بين لي دو فيكتور. كتكون الفيكتور الاولى كتساوي عدد في الفيكتور الثانيه. دونك هاد كا هو لو غابور هو اللي كنديروا هنا. دونك اش ايكال اش اي كا صافي. هاد اي كيتسمى سونتر ديال لوموتيتي سونتر دو لوموتيتي وهاد كا كتسمى الغابور الغابور دو لوموتيتي rapport de l'homothétie. C'est bon. Bien. وفي هذه الحالة on peut écrire aussi في هذه الحالة on peut écrire إلا كان عندنا هاد كتحقق هاد لا غولاسيون هذه الأولى بخصوص الدرجة الأولى on peut écrire بأن شكون هي هنايا ليماج هي البوان إمبريم. ليماج ديالنا هنا دابا في هذه الحالة شكون هي؟ سي كوا ليماج؟ ليماج في هذه الحالة ديما البوان إيماج اللي هي كتكون الصورة هي البوان هنا اللي كتكون هي الثانية في الفيكتور الأولى. هذه هي ليماج سي بيان. وفي هذه الحالة كنقدروا نقولوا بأن ام بريم هي ليماج دو ام. اون بو دير كو ام بريم اي ليماج ديال هذا البوان ام سي بيان. اي ما تنهضروش عليها لان اي كتكون مشتركة بين لي دو فيكتور كتكون هي السونتر هي المركز ديال لوموتيتي سي بون فوالا. اذا اون بو دير ام بريم هي ليماج داكور. ولاحظوا ليماج هي اللي كتكون في الفيكتور الأولى واللي كتكون مضروبة في عدد فوالا. اون بو دير اوسي on peut dire aussi que في هذه الحالة on peut dire aussi que imprime شنو كتسمى هي l'image de M voilà par H par la translation H par l'homothétie H. Par l'homothétie H, voilà. Et on écrit, on écrit, ونكتب في هذه الحالة شنو كنكتبو؟ on écrit H de M يساوي M prime. فوالا داكور يعني M prime هي ليماج صافي. إذا في هذه الحالة H de M إيكال M prime. داكور. اذا الا كان عندك اش دو ام ايكال ام بريم يعني ان ام بريم هي ليماج ديال ام باغ لوموتيتي اش سي بيان
Voilà. Quel vocabulaire et notation concernant l'homothétie? Concernant l'homothétie. Bien, vocabulaire et notation. سي اي ام بريم ايكال كا اي ام. الا كان عندك هاد لا غولاسيون فيكتوريال، هاد العلاقه المتجهه اللي كاينه ما بين اي ام بريم و اي ام فيكتور اي ام بريم اي ام. الا كان سي فوزافي اي ام بريم ايكال كا عدد في اي ام، اون دي كو ام بريم في هاد الحاله كنقولوا بان ام بريم اي ليماج دو ام بار لوموتيتي اش. Et on écrit h de m égale m prime, ou h m associé à m prime. On dit aussi que h transforme m en m prime. On dit aussi que h transforme m en m prime. Il est qu'un m prime كتساوي k et m. C'est bon. Et que h est une transformation du plan. Et donc voilà une quatrième transformation. Donc, احنا عرفنا بأن حتى l'homothétie est une transformation de plan. Donc, pour l'instant, nous avons vu 4 transformations de plan. Quelles sont? Sont la symétrie centrale, la symétrie axiale, la translation et l'homothétie sont des transformations de plan. Donc, pour l'instant, dans ce cours, nous avons vu 4 transformations de plan. Ça va? مزيان. دوكا حنا دابا شفنا 4 ترانسفورماسيون. دابا حنا كنتريتيو ترانسفورماسيون الرابعه، لا كاتريام ترانسفورماسيون كي لوموتيتي. صافي مزيان. سي بون. On passe, on va traiter un exemple pour comprendre bien comment appliquer la définition de l'homothétie. J'ai un bon exemple, voilà, sous forme d'un petit exercice. Bien. Bien. Donc voilà l'exercice 4. Exercice 4. Voilà. Ou bien l'exemple 4 dans la page T14. Qu'est-ce qu'il dit? Première question. Bien, première donnée. Soit H l'homothétie de centre I et de rapport 3. Soit H l'homothétie de centre I et de rapport 3. Construire les points I, M et M' tels que H de M égale M'. طلبوا مننا كونسترويو هاد لي 3 بوين. شنو هما المعطيات اللي عطاونا؟ هو ان H de M égale M'، يعني M' هي ليماج دو M par l'homothétie H. اش كنعرفوا على H؟ انه هو هوموتيتي دو سونتر اي و دو رابور 3. كنعرفوا السونتر هو لو بوين اي، وكنعرفوا لو رابور هو 3. وطلبوا مننا نكونسترويو هاد لي بوين. لا دوزيام كيسيون، سوا اش بريم لوموتيتي دو سونتر او اي دو رابور موان 1 سور 2. وغادي نشوفوا عاوتاني لا كيسيون اللي طرحوا علينا من بعد. غيطلبوا مننا نكونسترويو لي بوين مانتونو او ان اي ام بريم تيل كو اش دو ان ايغال ام بريم. داكوغ. دونك نجاوبوا بعدا على لا بروميير كيسيون وندوزو ان شاء الله نشوفوا la deuxième question. Ça va? نحاولوا نجاوب على la première question وندوزو نشوفوا la deuxième question. Voilà. Bien. Donc, quelles sont les données? Elles ont donné que H, l'homothétie de centre I. Voilà, on va répondre maintenant réponse à la réponse. Bien sûr, l'exemple 4. L'exemple 4. L'exemple 4. بداو la première question. Première question. Qu'est-ce qu'il dit? Première question. Elle nous donne l'homothétie H, l'homothétie de centre I et de rapport 3. Donc, il y a la phrase en lettres. Ça va être la رموز رياضية. Essayons de transformer cette phrase
en symbole mathématique. Donc il faut dire on a شنو عطاونا on a h égale كتب هكذا on a h égale h voilà وكتب premièrement le centre c'est quoi le centre c'est i هنا كنديروا le centre faire le centre ici et ici qu'est-ce qu'on fait on fait le rapport c'est quoi le rapport d'après le données et le rapport 3 voilà on a h égale h de i 3 comme ça il faut faire l'écriture هكذا تكتبوا h égale h de حدوا ليا شكون هو السونتر وشكون هو لو رابور اول حاجه باش يسهل عليكم داكشي ابخي من بعد qu'est-ce que vous avez il me demande de construire les points e m et m prime tel que h de m égale m prime il faut dire i شنو عطاونا عاوتاني في المعطيات عطاونا e h de m égale m prime voilà هادو هما المعطيات اللي عطاونا يعني خصنا نكونسترويو هاد لي بوين بحيث يكون h de m هي m prime دونك نكتب ديفينيسيون h de m égale m prime نكتب ديفينيسيون ديالي équivalent quoi شنو هي الديفينيسيون ايكيفالون كو اي ام بريم نكتب الديفينيسيون ديالي دابا نحاول نكتبها بلون شي لون اخر باش يبان لكم الديفينيسيون اش دو ام ايكال ام بريم شنو خصني نكتب فوالا نحاول نكتب بشي لون باغ اكزومبل فوالا et vous avez h de m égale m prime يكافي ايكيفالون كو اي ام بريم فوالا كنبدا بالسونتر تما ليماج هي الاولى كتساوي ك شكون هي ك ديالي دابا الرابور ديالي هي 3 اي ام كنبدا بالسونتر هي الاولى وكنحط البوان الاولى اللي بحثت على ليماج ديالها فوالا دونك اني دابا كنطبق فقط ديفينيسيون ديالي 4 كنطبق ديفينيسيون 4 بريسيدون ديال لوموتيتي سي بيان اول حاجه كتب اش شنو هو اش دو اي 3 اي اش دو ام ايكال ام بريم هذا عطاوها لك في المعطيات ايكيفالون كتب ديفينيسيون ديال لوموتيتي كيعطينا بان ام بريم ايكال 3 ام فوالا دونك دابا يمكن لي نكونستروي لي بوين اي ام و ام بريم لاحظوا لان علاش لان خصني من التعريف من لا ديفينيسيون ديال لوموتيتي نحصل على واحد لا غولاسيون فيكتوريال واحد العلاقه ما بين المتجهات والا كانت عندي سي جي باغ اكزومبل الا عرفت بان ام بريم ايكال 3 ام يمكن لي نستنتج بان لاحظوا دو فيكتور كتساوي عدد في فيكتور اخرى فيكتور كتساوي ان نومبر 3 في فيكتور اخرى اش كنستنتج دابخي لي زانفورماسيون بريسيدون يعني بحال الكالكول فيكتوريال داكشي اللي شفتو المعلومات السابقه فيكتور كتساوي عدد في فيكتور اخرى كنستنتج بان لي دو فيكتور سون كولينيير ان المتجهتان مستقيميتان وبما ان عندهم نقطه مشتركه هاد لي دو فيكتور هي اي كوم هاد لي دو فيكتور qui sont collinéaires et ont un point commun اللي هي i alors les points sont alignés donc في هاد الحاله كنستنتج بان لي points sont alignés الا كان عندنا دو فيكتور كولينيير وعندهم بوان كومان عندهم نقطه مشتركه كيمكن لي نستنتج بان هذاك لي دو فيكتور هاد النقط مستقيميه سي بون هادشي راه ديجا في لا بروميير سيمستر دونك d'après ça je peux déduire que les points e m et m prime sont alignés مستقيميات نقاط مستقيميه ولكن يكفي ان نرسم بحيث ام بريم تساوي 3 ام فوالا دونك يمكن لي دابا ناخذ ان بوين اي وعندي داكور دونك جو بو شنو الغولاسيون اللي حصلنا عليها هي ام بريم ايكال 3 اي ام هذه هي لا غولاسيون اللي حصلنا عليها كار اش دو ام ايكال ام بريم دونك دابا يمكن لي نرسم الشيما ديالي يكفي ناخذ واحد البوين باغ اكزومبل اي ايسي فوالا وناخذ واحد البوين اي ام ايسي بوين ام هنايا ونرسم لو بوين ام بريم بحيث تكون ام بريم هي 3 في اي ام دونك فين غتكون لي بطبيعه الحال عندي لي بوين سون اليني دونك يكفي نرسم دو بوين ونرسم واحد المستقيم كيمر بيناتهم هاد سميتو هاد المستقيم و ام بريم دابا فين غتكون ام بريم يا اما غتكون في هذا الاتجاه هذا هنا او هنا يا اما غتكون هنا يا اما غتكون هنا داكور دونك شكون اللي يحدد لي فين كاينه ام بريم هما لو سونس ديال لي فيكتور لاحظوا عندي ام بريم ايكال ان نومبر بوزيتيف اي ام يعني ان اي ام بريم و اي ام عندهم نفس يعني ان الفيكتور هذا كو سافي دير سا دير كو لو فيكتور اي ام اي ام بريم عندهم ميم سونس عندهم نفس المنحى بما ان اي ام كتشوف من لا غوش من دغوات من دو غوش ا دغوات كتشوف من اليسار لليمين لو سونس ديال الفيكتور اي ام حتى اي ام بريم حتى هي غتكون لو سونس ديالها ميم سونس كو اي ام وبالتالي ام بريم غتكون بطبيعه الحال تكون في هذا الاتجاه هنا غتكون في هذه الجهه هنايا دونك بالضبط شحال غتكون يكفي ناخذ عندي هنايا اي ام وناخذ 3
ناخذ البيركار ديالي le compas, il faut prendre le compas et chercher, voilà, 3 fois, voilà, avec ici même distance, voilà, et ici sera le point M'. Voilà, et on voit que EM égale, voilà, bien, et on voit que EM' égale 3 EM, voilà, et 3, c'est bon. Donc, parmi les intérêts ou bien l'objectif par exemple, de l'homothétie, c'est comment construire les points. Et d'après la définition de l'homothétie, on peut déduire beaucoup de remarques que je vous donne après. Par exemple, les points sont alignés, voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? C'est H', l'homothétie de centre O et de rapport moins 1 sur 2. C'est la deuxième question. Mais c'est quoi la question de la deuxième question? La deuxième question, elle me demande de construire les points O, N et M' tels que H de N égale M'. Tel que H'. Tel que ici H'. C'est pas H. Tel que normalement H'. Parce que j'ai demandé tel que H' de N égale M'. Tel que H' de N égale M'. Bien. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai sur H'? J'ai que H' et l'homothétie de centre O, c'est-à-dire H' égale HO, et quel est son rapport? C'est moins 1 sur 2. C'est ça. هذوما المعطيات اللي عندي على H'. عطاوني بأن H' c'est ta homothétie, de centre O et de rapport moins 1 sur 2. D'accord? يمكن لي بلاصة H' ندير H. C'est pas grave. Avec H, voilà. Je peux oublier. Voilà, je peux faire à la place de H', je peux faire H. نحيدو داك H', نخليو H. Ce sera mieux. باش ما تخربقوش مع داك M' و H' et ainsi de suite باش تكون سهل الدرس. Bien, je peux éliminer ce H'. Je vous laisse juste H. Bien. Voilà, donc avec H, donc quels sont, voilà l'exemple, voilà l'exercice. Voilà l'exercice, l'exemple 4. Voilà l'exemple 4. La deuxième question. Donc voilà, nous on traite maintenant la deuxième question. Voilà les données. Voilà, déjà fait. On a du d'abord. Donc nous avons soit H, l'homothétie de centre O et de rapport moins 1 sur 2. C'est bien. Donc on a l'homothétie H, le centre dialogue O, le rapport dialogue moins 1 sur 2. C'est quoi la question? Je ne sais pas la question. Il me demande de construire les points O, N et M' tels que H de N égale M'. C'est bon. Mais bien. Donc d'abord, comment répondre à cette question? La même chose. Bien, la même chose. Donc on passe à la deuxième question. Voilà. On a, je connais avoir la H. H égale H2. Voilà. Le centre ou le rapport. Le centre c'est O. Ou le rapport moins 1 sur 2. Ici, la deuxième question. Mais bien, moins 1 sur 2. C'est bon. Et qu'est-ce qu'on a aussi? I, H de N
égale imprime. هذوما لي دوني اللي عندنا. صافي لأن قالوا لنا construire les points O n imprime tel que يعني هذاك الشيء اللي après tel que ce sont les données de l'exercice يعني معطيات ديال التمرين. صافي بيان طلبوا مننا ننشئوا هاد لي 3 بوين او ان و امبريم بحيث دونك هذاك الشيء اللي من بعد بحيث بعد تلك راه معطيات في التمرين عطاو لك معطيات ce sont les données donc il faut l'utiliser pour répondre à cette question. Bon donc voilà on a h égale ho moins 1 sur 2 et h de n égale imprime. Écrivez la définition équivalent. Voilà mon définition de l'homotétisme هو équivalent que كنبدا بالcentre. Voilà toujours كنبدا بالبوان اللي هي ايماج اللي هي امبريم. فوالا كندير ايكال كا ديالي شنو هي الرابور ديال مانتونو سي موان 1 سور 2. فوالا نبدا بالسونتر او ان البوان الاصليه. كتبت دابا الديفينيسيون ديال لوموتيتي كو سافو دير اش دو ان ايكال امبريم ايكيفالون كو او امبريم ايكال موان 1 سور 2 او ان. فوالا ايوا دابا بويسكو جي ان ريلاسيون فيكتوريال voilà يمكن لي construire les 3 points. Donc d'après cette relation, c'est-à-dire d'après cette relation, je peux déduire que OM' et ON, les deux vecteurs ON et OM' sont deux vecteurs collinéaires. Un vecteur كتساوي عدد في الأخرى donc collinéaires مستقيميتان puisque ils ont un point commun اللي هي O. Donc les 3 points O, N et M' sont des points alignés. Donc من هاد la relation هادي كلي نستنتج donc كلي نستنتج بأن O, N et M' sont des points alignés. هما نقاط مستقيمية. D'accord. وبالتالي يمكن لي construire les points ديالي. D'accord. Donc je peux construire. Donc qu'est-ce que j'ai? On a OM', relation vectorielle اللي عندنا OM' égale moins 1 sur 2 d'après définition ديال l'homotétie ON. ياك هادشي اللي استنتجناه سابقا ياك. اذا دابا عندنا لي بوان من هاد الريلاسيون كيمكن لي نستنتج بان لي بوان سو اليني. دونك يكفي انني دابا نرسم باغ اكزومبل البوان ديالي هنايا او. داكوغ ونرسم واحد البوان باغ اكزومبل عندي او ام بريم ايكال موان 1 سور 2 او ان. فوالا نرسم البوان ديالي ان باغ اكزومبل هنا نرسم واحد دو بوان نرسم واحد لا دروات كي باس باغ هاد لي دو بوان صافي. و امبريم لي بوان سو اليني دونك امبريم غتكون حتى هي كنسمي لهاد لا دروات. داكوغ و كنشوف جو فوا لا ريلاسيون جي او امبريم ايكال موان 1 سور 2 او ان. او امبريم ايكال موان 1 سور 2 او ان يعني النص ديال او ان. ولكن كاين واحد لو نومبر نيجاتيف. هاد لو نومبر نيجاتيف كيعطينا بان هاد لو فيكتور او ان مع هاد لو فيكتور او امبريم بان عندهم لو سونس اوبوزي عندهم منحيان متعاكسين. علاش؟ لان وحده كتساوي عدد نيجاتيف في الاخرى. دونك لي دو فيكتور كيكون عندهم منحى متعاكس. دونك لي دو فيكتور اون ان سونس اوبوزي. سي بيان فوالا. دونك عندي او ام بريم كتساوي نص واحد على جوج في او ان نص دو او ان. اذا نرسم بعدا النص ديال او ان وهنايا تقريبا فوالا فوالا. دونك نحاول على لو ميليو سا سي او بيان. دونك النص ديال او ان ناخد جو برون ان كومبا ناخد واحد النص باغ اكزومبل بيان. دونك كتساوي النص هذا النص ديال او ان صافي. ولكن عندي او ان بريم عندها لو سونس اوبوزي دو او ان. فوالا لو سونس دو او ان ها هو لو سونس ديال او ان. سي بيان. دونك لو سونس او ان بريم خصو يكون كونترير لو سونس اوبوزي. علاش؟ لان كاين ان نومبر نيجاتيف ايسي. دونك فيها تكون ام بريم. ام بريم غتكون هنا صافي تكون هنا. داكوغ هنا غتكون ام بريم وغتكون نفس لا ديستانس اللي كاينه. داكوغ دونك او ام بريم غتكون ايسي ام بريم فوالا. وخصني ندير هنا التقايس c'est-à-dire que cette distance est la même chose que cette distance, la même chose que cette distance. C'est bon, voilà. Et voilà un prime. Et ce sont des points alignés. Ce sont des points qui sont alignés. Voilà.
Et j'espère que vous avez compris la réponse de cet exemple, qui est l'exemple 4 concernant l'homothétie. Et je vous donne maintenant la réponse écrite pour l'écrire sur votre cahier. Voilà la réponse de la première question. Bien, je vous donne les deux réponses. La réponse des deux questions, c'est mieux. Et voilà la réponse de la première question et la deuxième question. Essayons de le noter dans votre cahier de cours ou bien d'exercice. Les exercices, c'est ce que nous devons faire partie d'exercice. Maintenant, on passe à une remarque qui est très importante concernant l'homothétie. Donc, remarque, il y a presque 7 remarques. D'abord, comme les 3 premières remarques, quelles sont ces remarques؟ يعني هاد دي remarques اللي يعني دي propriétés اللي خصكم تعرفوهم وتكونوا حافظينهم concernant l'homothétie. صافي؟ Bien. شنو هي la première remarque؟ يعني بحال السينتاجات, des conclusions. Soit H égale H et K, c'est-à-dire H est l'homothétie de centre I et de rapport K. D'accord? Voilà. Donc, H l'homothétie de centre I et de rapport K. K différent de 0. Premièrement, si K égale 1, il a qu'un rapport à deux des cas particuliers. Il a qu'un le rapport égale 1. Alors H transforme tout point en lui-même. Fait le hala qui compte H de I égale I. Transforme chaque point en lui-même. D'accord? Si K égale moins 1. Deuxième remarque. Si K égale moins 1. Alors H il a symétrie centrale de centre I. C'est-à-dire fait le hala H I de moins 1 rahoua S de I. C'est-à-dire l'homothétie devient, c'est un cas, le cas particulier où l'homothétie devient une symétrie centrale, si le cas de K égale moins 1. C'est-à-dire si son rapport égale moins 1. يعني l'homothétie فوقاش كيكون حالة خاصة ديال كيكون أيضا symétrie centrale إذا كان الرابور ديالو K égale moins 1. متفقين؟ Si, troisième remarque, passe à la troisième remarque. Si la valeur absolue de K supérieure à 1, يعني لأن الرابور ديالنا نقدروا c'est un nombre réel, K c'est un nombre réel, يقدر يكون ياخذ عدة حالات, يقدر يكون كيساوي 1, يقدر يكون égal peut être égal moins 1, peut être supérieur à 1, peut être inférieur à 1, etc. D'accord? Donc il a que la valeur absolue. Si la valeur absolue de K, c'est la valeur absolue de rapport supérieur à 1, par exemple, K égale moins 2. Donc le rapport de moins 2, la valeur absolue de moins 2, il y a 2, supérieur à 1. Si par exemple K égale 3, donc la valeur absolue de K, il y a la valeur absolue de 3, il y a 3. Si K égale par exemple moins 2020, donc la valeur absolue de K, il y a la valeur absolue de moins 2020 égale 2020, donc supérieur à 1. Donc il a qu'une valeur absolue du rapport supérieur à 1, on peut dire que H est un agrandissement. Qui est هو التكبير. يعني c'est-à-dire si on construit l'image par exemple des formes par un homothétie de rapport K avec la valeur absolue de K supérieure à 1, on trouve même schéma mais plus grand que l'initial. D'accord? يعني إلا بغينا
نرسموا باغ اكزومبل ليماج ديال واحد لو شيما ولا تريونغل ولا اي شيما ها بحالو شي واحد بحالو ولكن يكون كبر منه يكفي اننا ناخذ واحد لوموتيتي داكور نشوازي واحد لوموتيتي ويكون الغابور ديالو لا فالور ابسولو ديالو سوبيريور ون كسميتو ونكونسترويو tous les points de cette forme et on trouve une forme la même chose que précédent mais plus grand يعني لوموتيتي كيصلح لنا باش نكبروا باش نرسموا اشكال بحال شي شكل عندنا مثلا عندنا واحد تريونغل بغينا شي تريونغل بحالو ولكن كبير عليه داكور عندنا واحد تريونغل صغير بغينا نكبروه بغينا نرسموا واحد بحالو كبير يكفي اننا نستعملوا لوموتيتي دو رابور K avec la valeur absolue de K supérieure. D'accord. C'est ce qui est important. وهذا bien parmi le rôle de l'homotétie. Ça joue les ingénieurs بزاف. Utilisé par les ingénieurs pour construire des schémas, bien des figures, mais soit plus petits que les figures initiales ou bien plus grands. Maintenant, si la valeur absolue de rapport K inférieure à 1, alors H est une réduction. Qu'est-ce qu'on fait de الحالة كيكون l'homotétie كيكون صغير يعني إلا بغينا نرسمو شي شيما بحالها مثلا عندنا واحد تريونغل ناخدو مثلا هاد لا فورم هي تريونغل عندنا واحد المثلث تريونغل بغينا نرسمو شي تريونغل بحالو ولكن صغير عليه يعني كيشبه له بالضبط هو نفسه ولكن صغير ما يكونش كبير بحال الأول يكفي أننا ناخدو لوموتيتي وناخدو واحد الغابور يكون لا فالور ابسولو دو K inférieur à 1 on a par exemple les images par H les têtes de ce triangle et on trouve un triangle la même chose que le premier mais très petit ou bien plus petit que le premier triangle d'accord voilà ça ce sont voilà donc c'est ça le rôle donc l'homotétie peut utiliser comme agrandissement ou bien comme une réduction. Si h de m égale m', si j'ai par exemple m' et l'image, maintenant je passe à la remarque 5. Si h est la page, d'abord on va la page T16. Si h de m égale m', alors les points I, m et m' sont alignés. C'est très important. يعني إذا كان m' هي l'image de m par un homothétie h, automatiquement كيكون les points I و M و M' كيكونوا alignés فوالا وهذا الشيء راه شفناه دابخي الديفينيسيون ديال لوموتيتي فوالا كيكون يعني داك النقطة والإيماج والصورة ديالها والسونتر ديال لوموتيتي كيكونوا سون دي بوين اليني يعني نقاط مستقيمية وهذه باينة لأن علاش بوركوا باسكو حنا كنلقاو M بريم ديفينيسيون إيكال M بريم إيكال K M وغير هاد العلاقة هادي راه كتعطينا بأن لي بوين إي إم إي إم بريم سون أليني داكور لأن فيكتور كتساوي عدد في الأخرى وعندهم نقطة مشتركة اللي هي إي دونك لي بوين سون أليني هادشي دابري ديفينيسيون إي لا غولاسيون فيكتوريال تخوي. On passe à la sixième remarque. Si h de m égale m', alors, par définition, et m' égale k et m. ياك voilà. Et au fait الحالة يمكننا نخرجوا m. إلا بغينا si on veut trouver m, le vecteur m, il suffit de multiplier les deux vecteurs, voilà, les côtés de l'égalité, les deux par 1 sur k. D'accord. Donc on trouve que m égale 1 sur k fois m prime. يمكننا نضربوا في 1 sur k les deux parce que k différent de 0. حقنا oui. On peut trouver que m égale 1 sur k et m prime. Ou grâce à cette relation aussi, on peut déduire que quoi? On peut déduire que في هذه الحالة on peut déduire que h de m prime égale m. D'accord. لأن هذه راه كتعطينا هذه. On peut déduire que si m égale 1 sur k et m prime, on peut trouver que h de m prime égale m. Oui. Avec h في الحالة كيتغير le rapport هو 1 sur k. C'est bien. Ce sont des voilà, sont des conclusions يعني استنتاجات إلى آخره. Voilà. Voilà. Il faut l'apprendre par cœur. D'accord. Pour l'utiliser dans les exercices ou bien utiliser comme technique d'exercice si vous avez besoin de ce genre de technique. Bien. On passe à la septième
remarque. Voilà, on passe à la septième remarque. On a H de I égale I. Bien sûr, I, c'est le centre de symétrie, le centre de l'homothétie. Donc, on dit que I est un point invariant par l'homothétie H. D'accord? يعني دائما I, il y a le centre de l'homothétie. Voilà. Donc, H de I, il y a I. Donc, le centre de l'homothétie, c'est un point appelé aussi, un point invariant. D'accord? Par l'homothétie H. علاش؟ لأن l'image ديالها par H il lui mime. يعني H de I, il y a I. Bon, c'est bon. Il y a d'autres propriétés de l'homothétie. On peut donner d'autres propriétés de l'homothétie qu'il faut lire. Vomi, ils sont faciles, hein, comme les autres transformations. Il y a d'autres propriétés de l'homothétie qu'il faut lire. Il est facile. حاولوا تقراوهم وتستافدوا هذه البروبريتي راه كلشي واضح. Voilà d'autres propriétés de l'homothétie. Bien. Voilà d'autres propriétés de l'homothétie. Propriété 2, propriété 13, propriété 14, propriété 15 et propriété 6. Essayons de lire ce genre de propriétés. Ce sont des propriétés très importantes. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit par exemple la propriété 2? Elle dit que l'image du milieu de segment AB par une homothétie H et le milieu de segment A'B' où H de A égale A' et H de B égale B'. يعني si vous avez par exemple il y a deux points A et B ورسمتوا leur image A' ou B'. D'accord? يعني رسمتوا l'image ديال A par H par l'homothétie H ورسمتوا l'image B' de B par l'homothétie H. إلا كنتو كتعرفوا بأن A هي لو ميليو د AB يمكن لكم تستنتجوا بأن بغيتو ترسموا l'image du milieu de AB غتلقاوها هي اوتوماتيكمون غتكون هي لو ميليو دو A' B'. تكون I يعني l'image du milieu du segment AB par l'homothétie H et le milieu du segment A'B'. C'est bien. Donc ce sont des conséquences faciles à les essayons de lire ces propriétés. Qu'est-ce qu'il dit la propriété 13? La propriété 13, il dit que l'image de la droite AB par l'homothétie H et la droite A'B' qui lui est parallèle. D'accord? Donc il a pris l'image de la droite AB par l'homothétie H qui est une droite A'B' ou parallèle à AB. Parallèle à AB et parallèle à AB. Comme vous voyez dans le schéma en face de la propriété 13. D'accord? Vous voyez que H de AB égale A'B', la droite A'B'. Dans tous les cas, voilà, j'ai donné 3 cas. Comme vous voyez dans les schémas ici. Voilà. La même chose, l'image de la demi-droite AB, par l'homothétie H et la demi-droite A'B'. L'image du segment AB par l'homothétie H et le segment A'B'. C'est facile. Hein? يعني la même chose, l'image de demi-droite par l'homothétie H ou une demi-droite A'B'. Ou l'image du segment AB, c'est un segment A'B'. C'est bien. Comme vous voyez ici, dans ce genre de figures, en face de la propriété 13 et 14. Et facile, hein? Il suffit de chercher l'image de A par H et l'image de B par B et vous tracez, vous trouvez une droite A'B', voilà, en utilisant la définition de l'homothétie. Il y a la propriété 14, qu'est-ce qu'il dit? Ou bien elle part sur quoi? Elle part sur l'image de l'angle AOB par l'homothétie H et l'angle A'O', B', et on a AOB égale A'O', B'. Et qu'on a même angle. Voilà, de même mesure. Les images des deux droites perpendiculaires par l'homothétie H sont deux droites perpendiculaires. Là, comme les propriétés des transformations précédentes. D'accord?
يعني نفس الشيء même chose. Propriété 15, l'image de cercle COR, يعني cercle de centre E et de rayon R, par l'homothétie H de rapport K et le cercle C' O', la valeur absolue de K fois R. يعني l'image d'un cercle de centre E et de rayon R هي واحد le cercle C', le centre ديالها كيكون هو O', يعني l'image de O par l'homothétie H. Ou le rayon ما كيبقاش le même rayon comme les autres transformations précédentes. Les autres transformations précédentes, يعني translation, symétrie centrale ou symétrie axiale, l'image d'un cercle COR هي cercle C' O' R, يعني يتغير غير المركز ولكن كيكون عندها même rayon بالنسبة les autres transformations, symétrie axiale, centrale et translation. Alors qu'ici l'homothétie, là. L'image, alors que dans l'homothétie, non. C'est-à-dire l'image d'un cercle de centre E et de rayon R, c'est un cercle de centre O'. C'est quoi O'? O' c'est l'image de O par H. Et de rayon, mais chez R, n'est pas R. Le rayon, c'est la valeur absolue de K. C'est la valeur absolue de K fois R. Vous savez? يعني إذا كان عندنا le cercle par exemple. Si on a par exemple l'homothétie H, le rapport dialogue K égale 3. ياك مزيان. وعندنا cercle C, le centre ديالها O و le rayon ديالها كتساوي 4. 4. صافي مزيان. دونك شنو ليماج ديالها تكون هي C' دو centre O' avec O' هي ليماج دو O par H. وبالنسبه لو rayon ديال C' اش غيولي هو لا فالور ابسولو ديال K اللي هو لا فالور ابسولو ديال 3 شنو هو 3 في 4 3 fois 4. يعني لو غايون ديال سي بريم غيولي 2 صافي. كذلك سي جي باغ اكزومبل سي لو سونتر ديالها او و لو غايون ديالها باغ اكزومبل ار ايغال باغ اكزومبل 3. بيان عندي اش لوموتيتي لو رابور ديالو كا ايغال موان 4 موان 5 صافي. دونك شنو تكون سي بريم شنو يكون لو سونتر ديالها يكون هو او بريم يعني ليماج دو او باغ اش. ولكن لو غايون شنو يولي هو لا فالور ابسولو دو موان 5 دو كا فوالا فوا لو غايون دو سي يعني فوا 3 فوالا. يعني شحال يصبح لو غايون ديال سي بريم يصبح لا فالور ابسولو دو موان 5 هي 5 و 5 فوا 3 هي 15. يعني هنا غتولي 15. دونك لو غايون غيكون 15 ici سي بون. فوالا هذا هو اللي لا ديفيرونس اونتر l'homothétie la propriété presque la propriété 15. Voilà, il est différent que la propriété 7 précédente. D'accord? Il y a la propriété 15 ici concernant l'homothétie. Il est différent concernant le cercle et concernant l'homothétie. Il est différent aux propriétés 7 que j'ai donné avant concernant les 3 premières transformations. Concernant la symétrie centrale ou axiale ou translation. يعني كيكون اختلاف بالنسبة l'image d'un cercle لأن سابقا pour les 3 premières transformations cercle كيبقى عندها نفس الغايون l'image cercle يعني l'image du cercle سي كيكون هو واحد سي بريم عندها ميم غايون كيتغير غير السونتر. par contre ici pour l'homothétie كيتغير السونتر وكيتغير الغايون. صافي bien. On passe à la propriété 16. Il part sur l'image d'un triangle par une homothétie. L'image d'un triangle par l'homothétie H et le triangle A'B'C'. D'accord? يعني l'image d'un triangle qui est pas triangle. Voilà, بالنسبة للhomothétie. يكفي أنك ترسم l'image de A qui est A', l'image de B qui est BP et l'image de C qui est C'. Et vous trouvez un triangle A'B'C' qui est l'image du triangle ABC. Ou غادي يكون soit un triangle plus petit que le triangle ABC ou bien plus grand, ça dépend de la valeur absolue de K, s'il est supérieur à 1 ou inférieur à 1, c'est-à-dire le cas où l'homothétie est un agrandissement ou bien une réduction. Et je vous souhaite une bonne chance et j'espère que vous avez bien comprendre ce que j'ai expliqué, ce cours concernant les transformations.
J'ai essayé de liser les propriétés un peu, voilà, mais normalement, essayons de travailler ça doucement, voilà. Lisez les propriétés, prenez une feuille, un stylo, essayons de l'écrire, les propriétés, lisez lentement ces propriétés et je suis sûr vous comprenez tout ce que j'ai expliqué et tout ce que j'ai donné ici dans cette vidéo. Bien. Et je résume mon cours ici. Par un exercice concernant l'homothétie